خوشحاڵین کە لە هەولێر پێشوازی لە سەرۆک ماکرۆن دەکەین. بە ناوی گەلی کوردستان بە گەرمی بە خێرهاتنی جەنابتان دەکەین بۆ عێراق و بۆ هەرێمی کوردستان. جەنابی سەرۆک زۆر بەخێر بن. لە کۆبوونەوەکەماندا ئەمڕۆ باسمان لە پەیوەندیەکانی هەردوو لا کرد. دۆخی سیاسی و ئەمنی لە عێراق و هەرێمی کوردستان و هەڵبژاردنەکانی داهاتووی عێراقمان تاوتۆ کرد. دەربارەی دوایین پێشهاتەکانی ناوچە بە گشتی و پێشبینیەکان بۆ داهاتوو بیرۆڕامان گۆڕیەوە. جەختمان کردەوە لە براودان بە پەیوەندیەکانمان و فراوانکردنی هاوبەشی و هاوکاری و بەردەوامی پشتگیری فەڕەنسا بۆ عێراق و هەرێمی کوردستان لە شەڕی دژی تێرۆردا. لەم دۆخە هەستیارەدا و لە کاتێکدا کە عێراق بەرەو پێنجەمین خولی هەڵبژاردننی نیشتیمانی دەڕوات، سەردانی سەرۆک ماکرۆن بۆ بەغدا و هەولێر زۆر مایەبەخش و پەیامێکی ڕوونی بەردەوامی پشتگیری فەڕەنسایە بۆ پرۆسەی دیموکراسی لە عێراق و هەرێمی کوردستان. ئێمە بە پێزانین و بایەخێکی زۆرەوە لەم سەردانە دەڕوانین. جەنابی سەرۆک، ئێوە ڕۆڵی سەرەکی و یەکلاکەوەرەوەتان هەبوو لە کۆکردنەوەی سەرکردەکان و ئەنجامدان و سەرخستنی کۆنگرەی لووتکەی بەغدا. زۆر سوپاس بۆ ئەم دەستپێشخەریە گرنگە و بۆ پشتگیری جەنابتان لە عێراق. هیوادارین ئەنجامەکانی کۆنگرە ببێتە مایەی سەقامگیری و ئارامی بۆ عێراق و بۆ ناوچەکە بە شێوەیەکی گشتی. بە بەردەوامی هەوڵ و پشتگیری جەنابتان ناکۆکی و کێشەکانی ناوچە هیوادارین چارەسەر ببێ. وەک بیرهاتنەوەیەکی پێویست، زۆر سوپاسی هەڵوێست و ڕۆڵی سەرۆک ماکرۆن دەکەم لە چارەسەرکردنی ئاڵۆزیەکانی پاییزی 2017 لەگەڵ بەغدا و کردنەوەی دەرگای گفتوگۆی سیاسی و دیبلۆماسی بەڕووی هەرێمی کوردستان. بە هاوکاری جەنابتان هەولێر و بەغدا گفتوگۆیان دەست پێ کردەوە و لێکتێگەیشتن و ئارامی دروست بوو. ئێمە لە عێراق پێویستیمان بە یارمەتی بۆ بەرەنگاربوونەوەی داعش کە هێشتا لە عێراق و ناوچەکە و لە جیهانیش مەترسیەکی ڕاستەقینەیە، پێویستیمان بە یارمەتی بۆ چەسپاندنی سەقامگیری و بەهێزکردنی دیموکراسی و کارکردنی دامەزراوەکانی دەوڵەت بۆ چاکسازی و پێشکەوتن بۆ بەشداری و هاوبەشی پێکهاتەکان لە دەستهەڵات و بەڕێوەبردنی وڵاتدا هەیە. بۆ پتەوکردنی پێکەوە ژیان و بۆ ئەوەی هەموو پێکهاتەکان بە تایبەتی کریستیانیانەکان و ئێزیدیەکان هەست بە متمانە و دڵنیایی بکەن لەم وڵاتەدا. بۆیە چاومان لە بەردەوامی کاری پێکەوەی و پشتگیری فەڕەنسایە وەک هێزێکی کاریگەر و ئەندامی هەمیشەیی لە ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی کە پێگە و ڕۆڵێکی کارای هەیە لەسەر ئاستی جیهان لە بەرەنگاربوونەوەی تێرۆر و کاریگەریەکانی گۆڕانی گەش و هەوا لە بوارەکانی ئابووری و وزە و بازرگانی و کلتوری، ئەکادمی و زانستی و پێویستیەکانی دیکەی وڵات. عێراق و هەرێمی کوردستان دەتوانن هاوبەشێکی باشی فەڕەنسا بن. کۆمپانیە فەڕەنسیەکان دەتوانن بەشداری بەهێز بکەن لە پەرەپێدان و پێشخستنی کار و پرۆژەکاندا لە هەرێمی کوردستان و عێراق. دەتوانن وە بەرهێنان و سەرمایە گوزاری بکەن. لەم بارەشەوە هەموو پشتگیری و ئاسانکاری لە هەرێمی کوردستاندا دابین دەکرێت. دووبارە جەنابی سەرۆک زۆر بەخێر بێی بۆ هەرێمی کوردستان و بۆ عێراق. مرسی. Thank you. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président, pour vos mots et votre accueil. Et merci pour l'échange que nous venons d'avoir avec vous, avec Madame la Présidente du Parlement, Monsieur le Premier ministre, les vice-présidents, vice-premiers ministres et ministres ici présents, que je remercie à nouveau pour l'échange et la nature des sujets que nous avons pu évoquer ensemble. C'est pour moi vraiment une grande joie d'être à vos côtés
est parmi vous à Erbil aujourd'hui et depuis hier soir, parce que c'est une belle manière de conclure cette visite en Irak. Et comme je m'y étais engagé, je ne la concevais pas sans cette étape au Kurdistan. Vous savez, il y a une amitié un peu particulière entre la France et le Kurdistan. Le peuple kurde et le peuple français ont ce lien particulier qui a commencé avec les résolutions des Nations Unies, en particulier la résolution 688 du Conseil de sécurité qui a jeté les bases d'une autonomie kurde en Irak, la mobilisation de nos médecins, de nos intellectuels, de nos travailleurs humanitaires, et je n'oublie pas ici le rôle de Daniel Mitterrand et de sa fondation qui ont défendu votre cause. Et donc il y a une histoire intime qui se poursuit d'ailleurs et qui est encore très vivante chez les intellectuels français et françaises. Cette histoire particulière, je dirais, est rendue encore plus forte par le fait que nos soldats sont venus combattre aux côtés des vôtres et que nos soldats ont mené et continuent de mener aux côtés des Peshmerga, des forces de sécurité irakiennes et des forces démocratiques syriennes, un combat contre le terrorisme que j'ai évoqué à plusieurs reprises lors de ce voyage essentiel. Et je dois le dire que ce combat à vos côtés a accru cette amitié. Et je crois que la France, je peux vous le dire, a beaucoup de respect et d'amitié pour les Peshmerga et pour l'engagement qui a été le vôtre dans la lutte contre Daesh. Aujourd'hui, à nouveau, j'ai assuré le président Barzani, les autorités régionales dans leur pluralité, de la solidarité de la France. D'abord, une solidarité pour continuer à lutter contre Daesh, notre ennemi commun, qui montre des signes inquiétants de résurgence en Irak comme en Syrie. Et ce qui se joue dans ce combat, c'est l'avenir de l'Irak, du Kurdistan en son sein, de la sécurité de toute la région, mais également de la sécurité des Européens et donc des Français. Solidarité également face aux conséquences des conflits qui ont secoué l'Irak et le Moyen-Orient et au-delà. Le Kurdistan a fait preuve d'une générosité exceptionnelle envers les Irakiens et les Syriens qui ont trouvé refuge sur son sol, parmi lesquels de nombreux chrétiens et yézidis persécutés par Daesh, et la France continuera de se tenir à vos côtés dans ces efforts. Solidarité enfin face aux blessures de l'histoire, et c'est pourquoi dans les prochaines semaines, la France engagera une coopération avec l'hôpital de Halabja, qui soigne les victimes de l'attaque chimique, et nous allons multiplier ainsi les projets très concrets de coopération en la matière, Président. Parce que ce que nous souhaitons faire ensemble, et je le disais hier au Premier ministre irakien, c'est d'abord renforcer dans tous les domaines notre coopération en faveur du développement de cette région au service de la population et en l'espèce de la population kurde. C'est ensuite vous aider à assurer les conditions de la stabilité, en particulier la question des déplacés. En l'espèce, nous avons eu une discussion pour le Sinjar, où le gouvernement régional du Kurdistan a la responsabilité de créer, avec l'État fédéral et avec notre soutien, les conditions du retour des déplacés. Et je sais ici l'attente, la souffrance des yézidis, c'est aussi celle des communautés chrétiennes qui attendent le retour sur leur sol. Et je crois que ce qui est extrêmement important dans cette période, c'est que le gouvernement fédéral, c'est que vous-même et le gouvernement régional puissiez continuer à être pleinement mobilisés. Nous ferons tout ce qui est en notre capacité pour vous aider dans ce cheminement. Pour le nord-est syrien aussi, nous restons mobilisés, car il n'y aura pas de stabilité et pas de répit pour les populations civiles sans réconciliation entre factions kurdes syriennes et sans inclusion de la composante arabe et sans capacité à bâtir les conditions d'une paix soutenable dans toute la région. Et puis plus largement, vous avez fait référence à cela, nous sommes mobilisés pour la stabilité régionale, pour un Irak souverain, puissance de dialogue et d'équilibre dans une région où les parties prenantes se remettent à discuter. C'était tout l'objet de la conférence la coopération et le partenariat que nous avons coprésidé avec le Premier ministre irakien hier, qui a permis une avancée considérable avec des conclusions claires en matière de lutte contre le terrorisme et d'engagement de tous dans la lutte contre tous les terrorismes, et en matière aussi d'engagement à stopper les intrusions qui sont multiples sur votre sol
Et je crois qu'en l'espèce, cette conférence est aussi une avancée pour l'ensemble des Kurdes et a marqué une mobilisation très forte. Voilà, je suis venu m'entretenir en confiance avec les autorités régionales, au premier chef le président Barzani, le Premier ministre Masrour Barzani, et j'aurai l'occasion de voir dans quelques instants aussi des combattants. Mais je veux ici vous redire très clairement l'engagement de la France sur tous les sujets que je viens d'évoquer et la fidélité de la France à son histoire et à ses amis, et donc aux Kurdes. Merci, Président. Merci beaucoup.